Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la الذي جعله الله رحمة لأهل الوجود عندما برز هذا المولود أعظم مولود برز لهذا الوجود وصار رحمة لأهل الوجود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود. فكما اجتمعنا في هذه الحقيقة على ذكره واستماع شمائله نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ويبارك في هذا المولود عبد القادر الجيلاني يجعله ولدا صالحا مباركا بارا بأبيه وأمه وقدوم خير وبركة عليهما وينفعهما في عافية وسلامة ويحفظه من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. Alhamdulillah yang telah memuliakan kita dengan Nabi yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita di bulan Maulid, bulan kelahiran makhluk yang terbaik, yang terkasih dan tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah rangkaian acara yaitu tasyakuran kelahiran dari putra tercinta yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani, putra dari Bapak Imam Subro. Semoga menjadi anak yang saleh, anak yang diberkahi kedatangannya di tengah-tengah keluarga. Semoga membawa kebaikan, membawa keberkahan dan membawa keselamatan dunia dan akhirat. فإن من حق الأبناء على الآباء كما أخبر بذلك سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أن يختار لأبنائه أما صالحة تعين على تربيتهم على منهج وشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يختار له اسما صالحا وقد اختار له والحمد لله اسما هو من خيرة الأسماء إذ لا بد أن يكون للمسمى مدد من ذلك الاسم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهذا المولود مدد ممن كان له تسمية باسمه وهو سلطان الأولياء الشيخ Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk haknya anak kepada orang tua, satu, hendaknya memilihkan ibu yang solehah, yang mana ibunya nanti membantu anak itu untuk menjadi anak yang baik. Jangan salah milih ibu, jangan salah milih calon istri. Itu termasuk haknya anak, karena ibu yang akan mendidik anak kita. Itu haknya anak. Kemudian hak anak yang nomor dua, hendaknya orang tua memberi nama kepada anaknya dengan nama yang baik. Seperti putra Bapak Imam Sibro dikasih nama Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tafaulan ambil berkah dari seorang hamba Allah yang soleh, raja dari para wali-walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Habib, setiap nama pasti akan membawa kebaikan kepada yang dikasih nama. Seperti anak ini dinamakan Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah dapat keberkahan, ketularan, kebaikan dari apa yang diperoleh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وهكذا ينبغي لكل أب حريص على صلاح أبنائه أن يسمي أبنائه بأسماء الصالحين وأسماء الصالحات وينوي ذلك عند تسميتهم لتحصل البركة ويحصل المدد من ذلك الصالح. وقد نوينا لأخينا الإمام شبرا ملسي لابنه ذلك المبارك هذه النيات والله يتقبل الدعوات ويعجل بالإجابات. Begitulah setiap orang tua hendaknya memberikan nama yang baik kepada anaknya, meniru nama-nama orang soleh seperti yang dilakukan oleh Bapak Imam Sibro kepada anaknya, dan diniati
untuk berharap dapat ketularan dari kesolehan dari yang punya nama, dari nama para walinya Allah tersebut. Dan barusan sudah kita niatkan, sudah kita bimbing, sudah kita sampaikan niat kita memberi nama Abdul Qadir Al-Jailani dengan harapan semoga ketularan, dapat keberkahan yang mengalir jadi orang yang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. ومن حرص الأبناء على صلاح أبنائهم أنهم يحرصون أن يحنكه أحد من الصالحين لعل أن تحوز له البركة فيكون من الصالحين، فذلك بنظرات واختلاط الريق بالريق فإن لذلك أثر في صلاح الأبناء وصلاح البنات. Kemudian juga yang dianjurkan orang tua hendaknya mentahnik putra atau putrinya yang baru lahir. Tahnik adalah yaitu memberi makan kurma kepada orang soleh yang dianggap soleh, takwa kepada Allah. Kemudian sisa dari makanan kurma itu dimasukkan kepada mulut si bayi yang baru lahir. Niat tabarrukan dengan athar bekas orang-orang yang soleh, seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكان أهل المدينة يقبطون إذ ما من مولود يولد لأهل المدينة إلا وأول ما يباشر جوفه ريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا فطر المولود على ريق النبي محمد لا شك أنه يكون من خيرة الصالحين، لا شك أنه يتخلى عن كل خلق ذميم ويتحلى بكل خلق حميد كريم. Begitulah kota Madinah dahulu kala, tidaklah lahir seorang bayi di kota Madinah kecuali bapaknya bersegera membawa kepada Rasulullah SAW untuk ditahnik, diberi makanan kurma yang dikunyah oleh Nabi, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, mengambil berkah antara air ludah yang dari Nabi masuk ke air ludahnya bayi tersebut, berharap supaya anak ini dapat keberkahan, menjadi memiliki sifat yang baik dan jauh dari sifat-sifat yang buruk. أم سليم لما ولدت بمولودها قالت لزوجها أبي طلحة يا أبا طلحة لقد حلفت يمينا ألا يدخل جوف ابني إلا ريق النبي محمد، فحلفت أن لا أرضعه حتى يصل إلى جوف ريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hal ini terjadi kepada sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Beliau lahir anak dari suaminya Abu Talha. Ibunya setelah melahirkan anaknya berkata kepada si suami, "Wahai Abu Talha, aku sudah bersumpah, aku tidak akan memasukkan apapun ke perut anak ini sebelum masuknya air ludah yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Bawalah bayi ini kepada Rasulullah untuk bertabaruk dengan air ludah kurma yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW." فأمرت زوجها أبا طلحة وقالت خذ هذا المولود واذهب به إلى رسول الله وخذ هذه التمرات من تمر العجوة تمر المدينة المنورة، فسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحنكه وأن يطرح في جوفه من ريقه الشريف، وسله أن يختار له اسما من عنده. Kemudian Ummu Sulaim sebagai seorang ibu yang baru lahiran menyuruh suaminya Abu Talha untuk menghadap Rasulullah SAW. Bawalah bayi ini dan bawalah kurma ini, mintalah tahnik kepada Rasulullah dan mintalah nama kepada Rasulullah SAW. فجاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حامل الطفل وحامل التمرات، فلقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أماكن المدينة، فقال له هذا لقد ولدت أم سليم، وهذه أم سليم امرأة عاقلة، فمن كمال عقلها عندما دخلت المدينة خطبها أبو طلحة وكان ذا ثرى، قالت لا أريد شيء من مالك لكن مهري إسلامك، فكان أعظم مهر أم سليم هذه
فكان إسلام أبو طلحة كان هو صداقة، وأسلم وتزوجها، فلهذا كانت تتباهى بمهرها، ولم يكن هناك مهر أعظم من ذلك المهر وهو إسلام أبو طلحة، فدخلت عليه بالبركة ودخل عليها بالبركة. Ummu Sulaim adalah seorang sahabat wanita yang solehah dan aqilah, cerdas. Beliau memiliki iman yang kuat. Beliau seorang wanita yang luar biasa. Ketika nyampai ke kota Madinah, dilamar oleh Abu Talha, seorang pedagang saudagar yang kaya raya tapi belum masuk Islam. Kemudian dia melamar Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim berkata, aku tidak menginginkan dari hartamu apapun itu. Kau laki-laki yang tidak patut untuk ditolak jika ngelamar, karena memang saudagar kaya raya di kota Madinah. Tapi karena kau masih belum masuk Islam, aku belum bisa menerimamu. Akhirnya Abu Talha masuk Islam dan berkeinginan untuk menikahi Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim menjadi wanita yang maharnya terbaik, termulia, karena maharnya adalah masuk Islam suaminya. Tidak ada mahar yang lebih agung dari ini, karena maharnya adalah masuk Islam suaminya, yaitu Abu Talha. Akhirnya karena agama jadi pondasi dan jadi ukuran, Ummu Sulaim membawa keberkahan, dan suaminya yang masuk Islam juga membawa keberkahan dan melahirkan anak yang dibawa ke Rasulullah untuk ditahnik, tabarukan dengan athar bekas Rasul sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله لقد ولدت أم سليم وحلفت أن لا يصل جوف ابنها شيء إلا بعد أن يصل ريقك إلى جوفه. ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة العاقلة المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كمال عقلها تطلب البركة لابنها. وهكذا عندما تأتي بأبنائك للصالحين وتعلقهم بالصالحين دليل محبتك لأبنائك، والذي يبعد أبنائه عن الصالحين دليل الشقاء والبغض للأبناء في ظاهر المحبة. Akhirnya Abu Talha membawa anak itu ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ini putraku dari Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim bersumpah tidak akan memberinya makan sebelum kemasukan air ludah yang mulia darimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bahagia dan senang mendengar kabar itu, menunjukkan bahwa ibunya yaitu Ummu Sulaim adalah wanita yang solehah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap keberkahan mengalir kepada anaknya. Rasulullah senang kepada Ummu Sulaim karena dia seorang ibu yang ngerti untuk menjadikan anaknya soleh supaya didekatkan, disambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah setiap orang tua yang sayang kepada anaknya, anak itu disambungkan kepada orang soleh, disambungkan kepada ulama. Sebaliknya kalau orang tua tidak sayang kepada anaknya, anaknya tidak dikenalkan kepada ulama, tidak dikenalkan dengan orang soleh, maka itu menunjukkan hal yang tidak baik ke depannya. فمن يحب أبنائه يعلقهم بالصالحين، لأن في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان ما هو الفاكسين والتطعيم الذي يحارب هذه الفيروسات التي انتشرت في السوشيال ميديا وفي المجتمعات، هي التعلق بمحبة الصالحين وبسيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Setiap orang tua yang mengaku cinta kepada anaknya, maka harus membentengi anaknya dengan cinta kepada orang soleh. Di tengah-tengah zaman yang banyak virus yang mematikan, bukan hanya mematikan badan, tapi mematikan hati dan iman yang ada di anaknya, harus dibentengi, harus dikasih vaksin. Sebaik-baik vaksin dan benteng yang kuat untuk anak, menyambungkan anak itu kepada orang soleh, mendekatkan anak itu kepada ulama, sehingga selamat dari gangguan-gangguan yang datang di akhir zaman. فجاء
أخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطفل وأخذ التمرات ووضعهن في فيه وطرح ذلك التمر الممزوج بريقه صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه صلى الله عليه وسلم وقال أبو طلحة إنها تطلب منك اسما لابنها وسماه إبراهيم فكان من الصالحين وبارك الله فيه حتى جعله من أهل الثروات المباركات التي كان يصرفها في طاعة رب البريات. Akhirnya Nabi pun mengambil kurma yang sudah disiapkan dan mengunyah beberapa kurma itu hingga bercampur dengan air ludah suci beliau, kemudian dimasukkan ke bibir putra daripada Ummu Sulaim. Setelah tabarruk dengan atar dan air ludah Nabi yang bercampur dengan kurma itu, kemudian Abu Talha meminta nama untuk anaknya. Kemudian Nabi memberikan nama dengan nama Ibrahim. Kemudian mendoakan keberkahan kepada anak itu hingga besar dewasa anak itu menjadi orang yang soleh, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan perjuangan. فبصلاح الآباء والأمهات يصلح الأبناء والبنات فمن أحب أبناءه فليستقيم على شرع سيد البريات لأن الله يحفظ ذلك الصلاح في حياته لهم وبعد مماته يحفظهم بصلاح آبائهم وأمهاتهم. Intinya para undangan yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang menginginkan kesolehan putra-putrinya, maka itu ada pada kesolehan orang tuanya. Orang tuanya jika soleh, bagus, sudah biasa dekat dengan orang-orang yang soleh, maka otomatis kesolehan orang tuanya akan menularkan, akan mengalir kepada kesolehan anaknya, baik semasa hidupnya di dunia ataupun setelah orang tuanya meninggal, maka kesolehan itu akan tetap menjadi benteng dan akan menularkan kepada anak-anaknya. فإذا بر الآباء والأمهات أبنائهم بماذا يبرونهم؟ بحسن تربيتهم، بحسن تأديبهم، تهذيبهم، بتعليم أخلاق النبي محمد وأدب النبي محمد، ويعلقون قلوبهم محبة سيد الصالحين وخلفائه من الأولياء والصالحين، ويعلمونهم قرآن النبي محمد وشرع النبي محمد، فحينئذ يكون النتيجة بر الأبناء بالآباء والأمهات نتيجة بر الآباء والأمهات بأبنائهم وبناتهم. Kebaikan anak yang kita didik itu tergantung daripada kebaikan kita sebagai orang tua. Maka di antara yang harus kita lakukan adalah pendidikan agama yang bagus untuk anak-anak kita, mengajarinya akhlak, mengajarinya kekuatan iman dan Islam dengan ketaatan, dan mengajarinya untuk dekat dengan orang-orang yang soleh, dengan para ulama. Kalau demikian, ringkasnya adalah kesolehan anak ada dalam kesolehan orang tuanya. فلهذا كان السلف الصالح يحافظون على أبنائهم، لأن من أراد أن يكون له ذكر حسن بعد موته فليحرص على أن يربي أبنائه على الأدب الحسن والخلق الحسن المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل إن أحسن الحسن الخلق الحسن ما أعطي عبد بعد تقوى الله شيء أفضل من الخلق الحسن كما أخبر بذلك سيد أهل الأرض والسماء محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Mendidik anak dengan akhlak yang baik. Hadiah terbaik orang tua kepada anak adalah akhlak yang baik. Mendidiknya dengan tingkah laku dan perangai yang hasanah, yang baik. Tidak ada kebaikan yang lebih baik selain akhlak yang baik. Tidak ada seorang hamba bertemu dengan Allah yang lebih baik setelah takwa kepada Allah kecuali membawa akhlak yang baik. Hingga dengan akhlak yang baik itu nama orang tuanya akan terjaga.
Siapa yang ingin menjaga keharuman namanya walaupun setelah mati, maka titipkan pada kesolehan anak buah dari didikan orang tuanya. فليس البر يختص بالحياة بل البر يكون في الحياة وبعد الوفاة بأن يتصدق عن أهله بأن يزورهم في قبورهم لكن إذا علمته عند أحد من أهل السنة والجماعة لا عند أهل البدعة والضلالة الذين يكفرون الناس من رأوه يزور وليا أو يعمل مولدا أو يعمل حول كفروا الناس فهؤلاء احفظ أولادك منهم كما أن يجب عليك أن تحفظهم من السباع الضارية فهؤلاء أخبث وأشد ضررا من السباع الضارية إذ أن السباع الضارية تأكل الأشباح وهؤلاء يقتلون الأرواح. Juga yang patut kita perhatikan, berbuat baik kepada anak dalam mendidiknya. Berbuat baik kepada anak dalam mendidiknya, jangan sampai salah dalam mendidik. Jangan sampai salah dalam mendidik, mengajari anak, kepada memasrahkan anak kepada guru yang beda, yang tidak mau dengan maulid Nabi, yang tidak mau dengan orang-orang soleh, tidak didekatkan dengan orang soleh, yang suka membid'ah-bid'ahkan dan semacamnya. Ini sangat bahaya. Kata Habib Abdullah, lebih bahaya dari binatang buas. Binatang buas bisa memakan daging kita, sedangkan pemahaman-pemahaman akidah yang suka mengkafir-kafirkan orang itu bisa memakan ruh-ruh kita. Jadi jaga anak kita dari akidah-akidah yang menyesatkan, dan hati-hati dalam mendidik dan menitipkan anak untuk menuntut ilmu agar terselamatkan dari akidah-akidah yang tidak benar. جاء رجل إلى عن سيدنا عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين أشكو إليك من ابني فإنه يعقني فعتب عليه عتابا شديدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمر بإحضاره بين يديه فلما أحضر عاتبه عتابا شديدا فقال مهلا يا أمير المؤمنين هل لي أن أتكلم؟ قال تكلم. هل للولد على أبيه حق؟ قال نعم، أن يعلمه دينه ويختار له اسما حسنا ويختار اسما صالحا ويعلمه الدين والقرآن. فقال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يصنع شيء من ذلك، لا علمني القرآن ولا علمني شيء عن ديني، واختار لي اسما أستحي أن أذكر به بين أصحابي. فنظر إلى الأب مغضبا وحمل العصا يريد أن يضرب الأب فشرد الأب فقال له إيه لقد عققت ابنك قبل أن يعقك فهرب ذلك الأب. فعلمنا أن ذلك البر المنتظر من الأبناء هو نتيجة البر الذي يحمله الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم. Allahumma shalli ala Muhammad. Intonasinya agak tinggi karena memang ceritanya agak tegang. Jadi ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Orang ini laporan kepada Sayyidina Umar, anaknya durhaka, ngelamak kepada orang tuanya. Akhirnya Sayyidina Umar marah kepada anak itu, dipanggil, dimarahi karena durhaka kepada orang tuanya. Kemudian anaknya itu berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak kepada orang tuanya? Kata Amirul Mukminin, ya, pastinya. Apa haknya anak kepada orang tua? Dijawab, mendidiknya dengan baik, ngasih nama yang bagus, ngajari Al-Quran, dan seterusnya. Kata si anak yang dimarahi tadi berkata, sungguh orang tuaku tidak mendidik aku dengan baik. Aku tidak diajari Al-Quran dan aku dikasih nama yang jelek. Aku malu menyebutnya di depan teman-temanku. Akhirnya Sayyidina Umar menoleh kepada bapaknya dengan pandangan yang marah. Sampai teriak tadi Habib, saya tidak bisa ngulangi teriaknya. Kemudian marah Sayyidina Umar
merini dan berkata, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqah. Sungguh wahai bapa, kamu sudah durhaka dulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Kau tidak memberinya nama yang baik, kau tidak mendidiknya dengan agama yang baik, tidak ngajarinya Al-Quran. Kau sudah durhaka dulu kepada anakmu sebelum anakmu yang durhaka kepadamu. Begitulah yang menunggu-nunggu kebaikan anak itu ada pada kebaikan kita. Kalau kita tidak baik sama anak, maka buahnya pun akan tidak baik nantinya, kita yang akan merasakannya. الله يوفقنا ويوفقكم لتربية أبنائنا على الأدب الحسن والخلق الحسن وعلى شرع جد الحسن وقرآن جد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم. Kita berdoa semoga kita diberi kekuatan dari Allah untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan akhlak yang baik, meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويجعلنا وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا في حياتهم وبعد مماتهم. Semoga Allah catat kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, ibu dan bapak kita. وتقر أعيننا في أنفسنا وفي أبنائنا في حياتنا وبعد مماتنا. Di dalam kehidupan kita dan di akhirat kita, semoga diperlihatkan kepada kita kebaikan keluarga dan anak-anak kita. ويجعلنا من الذين يتركون ويخلفون في هذه الحياة الدنيا ابنا صالحا يتولد لهم ويكون ذكرا حسن لهم بعد مماتهم. Dan semoga kita jadi bapak yang bisa ninggalin anak yang soleh dan soleha dan menjadi kenangan yang bagus disebut-sebut setelah matinya kita dengan ninggalin anak-anak yang soleh dan soleha. ويبارك في هذا البيت إن شاء الله وفي بيوتنا وبيوتكم يجعله معمور بالعلم والعمل والكرم والتقوى والخير والبركة والنور والرزق واسعا معينا على طاعة الله وطاعة حبيبه مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kita doakan semoga rumah ini makmur dengan cahaya dan keberkahan, juga rumah kalian para undangan yang hadir. Semoga Allah berkahi hidup kalian, Allah murahkan rezeki yang berkah serta makmur dalam takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ويجمع بيننا وبين أهلينا وأسرتنا وأهل هذا البيت وأسرتهم بالمودة والسكينة والمحبة والرحمة ويحفظنا وإياكم من عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ويجعل كيد الحاقدين عليهم ويرد حسدهم على أحب الناس إليهم. Dan semoga saya dan kalian semuanya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dari buruknya orang yang hasud, yang dengki, dan semoga kedengkian mereka kembali kepada mereka sendiri dan kita dijaga dari segala keburukan. يجعل إن شاء الله قدوم هذا الشهر ربيع الأول ربيع الأبرار قدوم خير وأمان واطمئنان على أهل هذه البلاد إندونيسيا وعلى سائر بلاد الإسلام المسلمين وقدوم هذا المولود إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل المبارك قدوم خير وبركة على أهله وعلى والديه ويا رب العالمين يطيل أعمارنا وعماركم في صحة وعافية من غير ابتلاء ولا امتحان بل يعطينا سائر المعنى الجزال بمحض الفضل والامتنان بجاه النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau menutup doanya dengan doa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedatangan bulan Maulid kepada umat Islam kedatangan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, khususnya untuk negara kita Indonesia dan kota kita Jember ini khususnya, dan untuk kita sekeluargaan semuanya. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا اللهم اغفر عيوبنا في الأمور كلها وأجلنا وخذلنا على الأبلاغ اللهم احينا وإياهم حياة طيبة وجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا تولنا بإلهك واحمنا بحماك يا رب العالمين وأنزل الرحمة والبركة حيث ما نزلنا وحيث ما حللنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. المدد يا شيخ بكر المدد يا شيخ بكر المدد. Terima kasih kepada segenap undangan mewakili Sahibul Bait. Terima kasih dan mohon maaf
Bila acaranya kepanjangan, insyaallah dapat keberkahan yang baik dari zikir ilmu yang disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المدد هي هي بسرعة المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا علي القدري المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المعجب علي menubayin ada melibatkan orang-orang atau wazatum ayatri mada menubayin lahum بين لهم أنا هذا استوى نبين انا حنبين توفيق الله أنا بأخبر هذه سيرة صلوات ايش بتخبر انت؟ ما تعرف تبين انت لا ايش بتبين؟ قد أترجم هذا شاعر هذا ما هو بيان هذا لا ليس شعرها هم يفهمون معي هذا سيرة صلوات ماشي بضاعة معكم بضاعة خلاص خليه يبين بس خلاص خليه يبين بس